Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, Ibu sharing eh, pengalaman pribadi nih. Sekitar seminggu yang lalu saya tuh dari jalan-jalan, kemudian eh, malamnya itu batuk-batuk disertai sesak itu. Pokoknya batuk kering yang nggak enak, sesak juga. Terus refleks aja saya itu duduk menyindir di bantal sambil menyalurkan meniatkan energi itu di leher saya sama tenggorokan itu saya salurkan melalui telapak tangan. Jadi seolah-olah energi itu menyapu bersih apa yang sumbatan-sumbatan energi negatif yang ada di mulai dari hidung sampai tenggorokan. Jadi saya ulang terus sampai berkeringat, tanpa saya sadari tiba-tiba batuk saya itu berhenti, terus napas tuh langsung lega gitu. Terus saya ulangi terus sambil tiduran itu sampai ketiduran. Pagi-paginya saya bangun terasa segar itu, Bu. Mungkin itu aja pengalaman. Terus pengalaman lagi itu ada istri itu sakit kepala gitu. Terus saya niatkan melalui telapak tangan tuh menyalurkan energi di kepala dia. Memang yang dirasakannya katanya panas itu, hangat. Nggak lama itu memang nggak langsung hilang sakit kepalanya, tapi sudah enak, sudah mulai berkurang itu, Bu. Itu aja, Bu, pengalamannya, Bu. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sebenarnya tanpa disadari oleh kita semua bahwa Allah itu sudah memberikan kecerdasan yang luar biasa di setiap sel tubuh kita, di seluruh anggota tubuh kita dan organ-organ tubuh kita itu secara sistematis oleh Allah sudah ditata sedemikian rupa. Hanya saja kita yang belum paham. Dan ketika kita bersama-sama Kiai di sini, ternyata kecerdasan-kecerdasan itu terasah dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Bukan cuma Bapak siapa tadi ya? Bapak John ya. Bukan cuma Bapak saja, tapi kita Iya, Bu. semua jadi aware bahwa Allah sudah memberikan kita banyak keistimewaan. Karena di dalam Quran sendiri kan ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu luar biasa. Alhamdulillah, barangkali ada lagi, monggo diperhatikan. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi, mengingatkan kita bahwasanya Allah begitu sempurna menciptakan tubuh kita. Tubuh kita memiliki mekanisme yang sangat luar biasa, sehingga dengan izin Allah, sebetulnya asal pikiran kita fokus pada satu gagasan atau satu ide, misalkan sembuh, maka seluruh sel di tubuh kita akan bergerak bersama-sama, bersinergi untuk melakukan penyembuhan. Apalagi ketika kita kombinasi dengan doa-doa, yang mana itu Allah yang menciptakan, doa-doanya juga berasal dari Allah atau Rasul yang mulia, tentu sinerginya lebih luar biasa lagi. Kadang prosesnya menjadi lemah karena sebetulnya pikiran kita yang lain yang memblokade proses penyembuhan itu sendiri. Misalkan, apa iya ya dengan gini bisa sembuh? Kepasrahan totalnya kepada Allah, keimanannya kepada Al-Quran sebagai syifa turun. Nah, ini yang memblokade sehingga proses kerja sistem internal tubuh yang melakukan proses penyembuhan mandiri dari dalam menjadi berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, teman sahabat setika semua yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjuru Nusantara. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali di sini di channel kita Voice Telegram Ibnu Ruqyah for Healing, sehat bersama Safika, yang kebetulan malam hari ini kita sampai di edisi kita yang ke-18 dari 21 sesi Ibnu Ruqyah for Healing yang kita agendakan. Besar harapan saya dan kami semua bahwa semua teman-teman di sana selalu dalam kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, diberkahi dengan berbagai macam bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini kita disuguhi dengan banyak peningkatan teman saudara sahabat kita yang terpapar COVID-19. Bahkan beberapa di antara mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19 sebagai sebab. Di beberapa tempat kita juga melihat berita-berita tentang bencana-bencana alam. Ada yang longsor, ada yang banjir bandang, ada yang kebakaran dan lain-lain. Semua itu mengingatkan kita bahwasanya kita manusia benar-benar seringkali melakukan banyak kesalahan, seringkali berpikir pendek, sehingga kita seringkali mengabaikan membangun keselarasan yang harmoni dengan alam semesta. Demikian, segala sesuatu yang terjadi itu, kita sebagai seorang yang beriman menyadari sepenuhnya bahwasanya semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Bahwasanya tiada sesuatu musibah pun yang terjadi yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Dan semestinya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah tetap husnudzon, yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada hati kita, memberi hikmah kepada hati kita untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari setiap kejadian, baik yang terjadi pada diri kita maupun yang terjadi pada lingkungan kita. Baik yang kita dengar, yang kita lihat, maupun yang kita rasakan. Sebagai seorang yang beriman, semestinya kita bisa mengambil hikmah atas segala kejadian tersebut, sehingga kita lebih bisa mengambil tindakan yang positif secara spiritual, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hubungan sosial, kita
menurunkan ego kita, kita mengembangkan sikap pola asih kita kuatkan empati dan simpati kita, sehingga bisa saling meringankan satu sama lain. Minimal dengan doa-doa dan motivasi-motivasi kita. Menguatkan mental orang-orang yang terkena musibah itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan Hipnoruqyah for Healing kita yang ke-18 ini, mari kita lanjutkan ikhtiar kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita, keluarga dan juga orang-orang yang tercinta. Juga untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita sesuai dengan tingkatan kita, orang-orang awam, orang-orang yang lemah seperti kita. Semampu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati kita, mengharap pertolongan Allah di depan pintu pengampunannya, di depan pintu kasih sayangnya. Sehingga dengan itu kita semua dan orang-orang yang kita sayangi terjaga, terlindungi dari segala macam bala, musibah dan huru-hara yang sedang terjadi di dunia ini. Pun demikian, kita nanti meluangkan hati kita, meluangkan waktu kita, mengheningkan cipta sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tercapainya hajat, doa harapan saudara-saudara kita yang meminta bantuan doa kita. Karena salah satu hak muslim atas muslim yang lain adalah mendoakan ketika dipintai doa. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk pada sesi Hipnoruqyah for Healing kita kepada orang lain, mari kita lakukan dulu untuk diri kita sendiri. Sebagaimana pola yang kemarin sudah saya share, kalau tidak salah di sesi kita yang ke-16. Bisa dilihat bagaimana cara kita meletakkan tangan dalam kita melakukan ruqyah pada diri kita sendiri, ikhtiar melindungi diri kita sendiri. Pada rekaman Hipnoruqyah for Healing kita yang ke-16. Nanti kalau yang belum tahu, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di YouTube. Di playlist Hipnoruqyah di YouTube saya ya, Kiai Jamas. Nanti klik playlistnya ada Hipnoruqyah. Nanti dilihat video yang ke-16. Di situ insya Allah ada contoh bagaimana kita melakukan pola self-healing, self-ruqyah, penyembuhan untuk diri kita sendiri. Sekaligus melakukan pola perlindungan untuk diri kita sendiri. Dan bagi teman-teman yang sekarang berposisi sebagai pasien, baik yang ikut langsung maupun yang nanti mendengarkan, nanti sambil mengikuti bacaan-bacaan kita, bisa melakukan pola fast healing, terutama pada Jinshin Jutsu, yaitu menggenggam satu persatu jari jemari tangan kita bergantian. Semuanya. Nanti bisa dilihat juga videonya, Fast Healing judulnya. Juga ada di YouTube saya. Bagi yang berusaha mencari belum ketemu, nanti bisa kirim komentar di grup Sehat Bersama Satika. Itu nanti insya Allah akan saya bagikan kembali link-link YouTube yang diperlukan untuk praktek kita, baik bagi sendiri maupun orang lain, bisa lebih maksimal. Kita ikhtiar semaksimal yang kita bisa, sesuai dengan keilmuan yang kita miliki.
Adapun hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari silahkan gosok-gosokkan tangannya dulu untuk mengaktifkan sistem bioenergi yang ada di dalam tubuh kita, untuk kita melakukan pola self-healing dan perlindungan diri dulu. Nanti biasa kita baca doa perlindungan dirinya sambil meletakkan tangan di 7 titik utama tubuh kita, dimulai dari muka, kemudian telinga, kemudian belakang kepala, kemudian tenggorokan, kemudian dada, kemudian perut, kemudian punggung. Baru kemudian kita lakukan pola bendan. Pola bendan itu menggerakkan tangan seolah-olah membuat kubah perlindungan, kanan kiri bergantian. Baru nanti kita masuk pada sesi healing kepada orang lain yang membutuhkan, atau mendoakan orang lain sesuai dengan hajat, mengirim energi yang terakumulasi pada selaras kita malam ini dikirim kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nanti untuk pola pengiriman jarak jauh bisa dengan mengarahkan tangan ke depan seolah-olah menyentuh pasien Anda. Kalau yang tidak punya pasien secara khusus, nanti diarahkan ke saya untuk saya teruskan kepada pasien yang tercatat namanya untuk kita buatkan momen energi, baik secara khusus maupun secara umum, bisa digunakan oleh siapapun. Dan juga bisa dengan pola membayangkan klien Anda ada di telapak tangan kanan dan berada di antara telapak tangan kanan maupun tangan kiri Anda. Jadi seolah-olah klien Anda kumpulkan, nama-nama yang Anda doakan Anda kumpulkan di antara dua telapak tangan Anda, niat agar energi yang terakumulasi dari wirid zikir meditasi kita malam ini tersalurkan ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempercepat proses penyembuhan dan mempercepat proses penguatan energi positif pada diri teman dan saudara kita yang membutuhkan itu. Sehingga harapannya dengan semakin didominasi oleh energi positif, baik di tubuh kita maupun baik kita, lebih mempercepat kemungkinan terjadi proses penyembuhan dari dalam diri bagi yang sakit. Bagi yang punya harapan-harapan, energi positif ini diharapkan bisa lebih mudah memagnet banyak hal kepositifan dalam hidupnya. Oke, mari kita gosok-gosokkan tangan kita sambil baca syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana biha likulli da'in dawa'un wa likulli 'illatin shifa' wa tanfa'una biha kulla mikhnatin wa bala. Mulai dari muka dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Telinga kanan kiri. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. Belakang kepala. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Leher, tenggorokan ya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Dada. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Perut. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Punggung bawah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Dua telapak tangan menumpang, genggam jempolnya sebagai simbol perlindungan diri dan keluarga kita semua yang terkoneksi dengan kita. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Bismillahi ala nafsi wa ala mali wa ala dini wa ala ahli. Bismillahi ala nafsi wa ala mali wa ala dini wa ala ahli. Bismillahi ala nafsi wa ala mali wa ala dini wa ala ahli. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Innahu min Sulaimana wa innahu. Arahkan bismillahnya pada 7 cakra utama Anda atau pada 7 lataif utama Anda. Sisanya pada seluruh tubuh, zahir maupun batin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin wa fawwidu amri ilallah. Innallaha basyirun bil ibad. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tangan kanan sentuhkan dada kiri atas. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa wakhidun min asyatiha inna Rabbi ala siratin mustaqim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara حسبي الله 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 لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لمحملي حسبي الله لمن خذلني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Gendis untukkan tangan kiri di dada kanan atas. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. صلاة نكون بأمر داء دواء ولكل علة شفاء وتنفعنا بكل مفنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك والعافية في دنيانا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي كاشف الغمة
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Silakan saatnya konsentrasi, persiapan, arahkan kepada klien Anda yang membutuhkan. Ila khadam Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين والأولياء والعلماء والصالحين والصالحين وصحابة الرسل أجمعين وجل الملائكة المقربين الكرمين وجل المجاهدين في سبيل رب العالمين وجميع الأولياء الله تعالى أجمعين وإن جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وربنا وأساتذتنا وأقاربنا ومعارفنا واصدقائنا ولا يسبب هذه الأعراض ومن أجازه ومن أجازني. Sebut guru Anda masing-masing. ووصلنا إلى أرواح أعواننا وعدينا من جميع الناس والجان خصوصا الأحياء منهم أموات وملائكتنا وملائكتهم واغفر لنا ربنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخصوصا إلى أرواح المرحوم المرحومة لله لنا ولهم الفاتحة. Dan untuk teman saudara kami dimanapun mereka berada, ya Allah, kabulkan sebuah hajat-hajat mereka, sehatkan, kuatkan, sehatkan kami dan mereka semua, ya Allah. Biarlah kami dan mereka semua hidup dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaanmu, dalam cinta dan kasih sayang-Mu, sehingga mulai sekarang dan seterusnya selalu dalam kondisi kesehatan yang prima, kekuatan yang prima, kesejahteraan, keberlimpahan, berkecukupan, selalu dekat dengan-Mu, selalu dapat selaras dengan alam semesta, dan selalu harmonis dengan sesama. Wabil khusus untuk saudara-saudara kami yang disebutkan namanya di sini, yaitu beliau dan juga yang disebut oleh teman-teman kami semua yang berseralas berdoa bersama malam ini, ya Allah, yang terhubung secara langsung maupun tidak langsung,
yang ikut sekarang ataupun yang nanti ikut siaran ulangnya ya. Berkahi kami semua dengan maaf cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kabulkan hajat doa permohonan kami, sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tentukan tangan Anda di perut dan di dada. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa rahmanur rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظنا من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن كل نفس لما عليها حافظ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Letakkan tangan Anda di ubun-ubun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الملك البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد الفاتحة صراط الذين أنعمت Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Atas segala yang kami rasakan yang terjadi pada diri kami ini. Kami semua, Ya Allah, berserah diri seutuhnya dan sepenuhnya kepadamu, Ya Allah. Kami ikhlas menerima segalanya. Kami ikhlas menerima segala takdir darimu, Ya Allah. Kami ikhlas menerima segala takdir darimu, Ya Allah. Kami ikhlas menerimanya. Dan untuk perubahan positif pada diri kami sekarang dan seterusnya, lebih sehat, kuat, segar, dan bugar sekarang dan seterusnya, Ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Berkahi kami dengan maaf, cinta, dan kasih sayangmu, Ya Allah. Sehatkan, kuatkan, sejahterakan kami semua, lahir dan batin. Amin. Al-Fatihah.
Iya karena kamu juga iya karena soalnya surat surat. Sempurnakan doa Anda dengan doa terbaik Anda masing-masing sambil satukan doa Anda dengan visualisasi kreatif Anda. Satukan juga dengan perasaan positif Anda. Sehingga antara apa yang Anda pinta dan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan itu menjadi selaras. Cipta rasa dan karsa Anda selaras. Dengan itu insya Allah doa kita lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculkan ketika Anda meminta sehat misalnya, munculkan pikiran-pikiran, gambaran-gambaran, imajinasi, bayangan-bayangan, visual-visual yang menunjukkan bahwa Anda sudah sehat, segar dan bugar. Munculkan juga perasaan seolah-olah Anda sudah sehat, segar dan bugar. Bagaimana rasanya ketika sehat? Munculkan perasaan syukur dan bahagianya. Bagi yang punya hajat masing-masing, silahkan. Berdoa dengan cara Anda, sampaikan hajat Anda sesuai dengan bahasa Anda masing-masing, sambil munculkan dalam visualisasi dan perasaan Anda tentang apa yang Anda minta sehingga menjadi selaras antara cipta rasa dan karsa Anda. Allahumma qabula min hajatina ya Allah. Kabulkan doa hajat permohonan kami semua ya Allah min hajri wal akhirah. Qabulan min syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabulan barakati jinkum mikal israfil wa israel, qabulan bi karamatin syambu qadrin qadiran ajal qadar sallallahu sirra wa aziz, wa qabulan bi mawlidi syaihina wa rabbiruna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalna mabubang fi qulubi jami'in nas wa bashirna bil ghina wa balighna ila mi'atin wa sanadan fallahna fil warhamur rahimin. Rabbi jalni muqimas salati min durriyati rabbana taqabbal du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يسر أمورنا مقاصدنا بلغنا إليك يا الله الرحمن يا رحيم ربنا اجمعنا جمعا مرحوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وكشف الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekarang pelan-pelan kembali pada kesadaran penuh Anda, pelan-pelan gerakkan tangan, gerakkan kaki, pelan-pelan bukalah mata, dan bersiap untuk kembali menjalani hidup ini dengan lebih tenang, merasa aman dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang sakit, saya sarankan yang paling mudah, perbanyak baca Fatihah, sambil terapkan pola jin-jin jutsunya, yaitu menggenggam jari jemari tangan Anda satu persatu. Misalkan Anda mau menggenggam jari tangan kiri, berarti gunakan tangan kanan Anda. Kalau pola jin-jin itu ada di YouTube yang sudah saya share, nanti bisa dilihat. Atau cukup perbanyak baca Fatihah sambil disentuh bagian-bagian tubuh Anda yang menurut Anda bermasalah. Tentu sambil niat bahwa dengan Fatihah ini Allah sembuhkan sakit Anda. Sebab di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Ummul Quran syifa'un min kulli da. Ummul Quran atau induk ibu dari Al-Quran maksudnya adalah surah Al-Fatihah ini syifa'un min kulli da, adalah sarana ikhtiar penyembuh dari segala macam penyakit. Jadi minimal bagi Anda seorang muslim ketika Anda sakit, minimal sekali Anda bisa melakukan proses penyembuhan pada diri sendiri. Perbanyak baca Fatihah, karena Nabi sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya Al-Fatihah atau yang biasa dikenal sebagai Ummul Quran ini syifa'un min kulli da'in. Artinya penyembuh dari segala macam penyakit. Bisa jadikan ikhtiar kita
untuk melakukan penyembuhan kepada diri sendiri. Bagi yang merasa terancam, itu mungkin merasa kurang aman karena ada COVID, mungkin merasa kurang aman karena ada musuh, mungkin merasa kurang aman karena debt kolektornya mengejar-ngejar. Intinya Anda yang butuh merasa aman dalam perlindungan Allah, saya sarankan perbanyak-banyak baca La ilaha illallah. Syukur Anda bisa khatam 70.000 La ilaha illallah untuk diri Anda sendiri. Bisa Anda khatamkan sehari bagus, 2 hari bagus, 3 hari bagus, dan tidak harus dalam posisi duduk. Artinya sambil apapun Anda bisa zikir La ilaha illallah. Target minimal 70.000 selesai benim. Artinya 70.000 itu untuk satu orang. Kalau Anda bisa melakukan ini, memperbanyak zikir La ilaha illallah, maka insya Allah daya energi metafisik atau energi magnetik atau energi ilahiyah yang terkandung di dalam kalimat ini akan melindungi Anda dari segala macam bentuk mara bahaya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW pun memberikan petunjuk kepada kita, man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbih mukhlishon wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berbanyak membaca la ilaha illallah, hatinya pun membenarkan kalimat itu, artinya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga ikhlas membacanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapat balasan surga berarti mendapatkan balasan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surga di dunia berarti diberi apa? Kemudahan dalam segala hal, kelonggaran dalam segala hal. Bahkan dalam salah satu riwayat saya pernah mendapatkan pengertian dari salah satu guru saya bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu merupakan benteng yang sangat kuat. Barang siapa yang berada di dalam bentengnya kalimat la ilaha illallah, maka tiada satu kekuatan jahat apapun yang dapat membahayakannya. Tentu kita tetap harus ikhtiar, berhati-hati ya. Masa prokes, masa pandemi zaman sekarang ini kita pun harus tetap hati-hati. Kita bisa berikhtiar dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak-banyaknya untuk membentengi kita, untuk melindungi kita juga dari bahaya coronavirus atau COVID-19. Demikian sahabat Satifika semua dimanapun Anda berada, dan semua peserta yang ikut pada malam hari ini, baik yang langsung maupun tidak langsung, semoga perjumpaan kita yang singkat waktunya ini memberi manfaat yang luar biasa untuk kita, kembali sadar akan pentingnya memohon pertolongan kepada Allah dengan ikhtiar doa-doa kita, wirid zikir kita. Karena doa ini kan merupakan senjatanya orang muslim ya, orang yang beriman. Senjatanya, bentengnya adalah doa. Nah itu setelah kita mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, menjaga pola hidup sehat dengan sebaik-baiknya, kita juga tetap berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, semoga kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semua selalu dianugerahi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan kepada semua teman sahabat saudara kita yang kebetulan lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Yang sedang punya masalah, semoga segera terselesaikan masalahnya. Yang sedang punya hajat, doa dan cita-cita khusus, harapan-harapan khusus, semoga segera terwujud harapan cita-citanya, dikabul doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di edisi kita berikutnya esok hari di jam jadwal yang sama di Hipno Ruqyah for Healing kita yang ke-19
dari 21 hari yang kita rencanakan. Kita tunjukkan keistiqomahan kita selama 21 hari ini. Alhamdulillah tinggal 3 malam lagi. Semoga lulus. Dengan itu program kesehatan, program perlindungan diri, program benteng diri yang sedang coba kita bangun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu nanti mungkin kita akan melakukan hal yang lain lagi. Entah itu mungkin 21 hari lagi atau bahkan mungkin kita ambil program 40 hari mungkin. Mumpung masa PPKM ya, banyak kelonggaran waktunya, kita bisa mengikuti. Syukur bisa istiqomah waktunya, juga bisa istiqomah tempatnya, ya itu akan sangat luar biasa sekali. Kalau bacaannya kita ambilkan bebas, karena memang yang sedang kita bangun ini bagi yang paham tentang energi ya, bagi yang paham tentang energi, bagi yang paham tentang ilmu hisab, ilmu wifik, ilmu hikmah. Kenapa bacaannya beda-beda? Karena ini saya sedang membangun sebuah bangunan. Kalau semuanya batu bata kan lucu, ya harus ada batu batanya, harus ada keramiknya, harus ada gentengnya, biar komplit nanti bangunannya. Bangunannya akan jadi megah indah ketika nanti sudah sempurna 21 malam. Nanti akan saya berikan bangunan ini kepada panjenengan semua, momen energinya untuk bisa digunakan, baik untuk secara pribadi maupun diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Tentu saja manfaatnya insya Allah ya untuk perlindungan diri, untuk benteng diri dari berbagai macam penyakit, bala dan musibah ya. Dan juga untuk ikhtiar kita diberi kekuatan zahir batin, diberi kekuatan ilmu iman, juga diberi kekuatan ekonomi ya untuk bisa bertahan di masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.